بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. मज़मून सच्चे मुमिन की शान, मुनाफिक और बखील का अंजाम। मतलब जो मुसलमान लड़ाइयों में ज़ख्म खाने के बावजूद अल्लाह व रसूल के बुलाने पर चल खड़े होते हैं, इनके लिए बड़ा अज्र है। इनको अल्लाह पर भरोसा होता है जो बेहतरीन कारसाज है। जो लोग अल्लाह की रिदा पर चलते हैं, अल्लाह इन पर फज़ल फरमाता है। जब मुसलमानों के दरमियान अहले ईमान और मुनाफिक खलत मलत होते हैं तो अल्लाह के हुक्म से ऐसे मवाक़े पेश आ जाते हैं जिनसे मुमिनीन व मुनाफिकीन का हाल खुल जाता है। खुदा तरसी पर चलने वालों के लिए बड़ा अज्र है। जिन लोगों को अल्लाह ने माल व दौलत से नवाजा और उस पर भी वो बुख्ल से काम लें तो ये बखीली इनके लिए अच्छी नहीं है। जो कुछ उन्होंने अपनी कंजूसी से जमा किया होगा वो क़यामत के दिन उनके गले का तौक बनेगा। बखील आदमी खुद को माल व दौलत का मालिक समझता है, हालांकि ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें जिनको मखलूक इस्तेमाल कर रही है वो दरअसल अल्लाह की मिल्क हैं और इस पर मखलूक का तसर्रुफ़ आर्दी है। आखिरकार सब कुछ
اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ اس عارضی قبضے کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرے۔